Assalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Mbari nge jamalu mbali kontona. Ntele mwaja sanusi ya hana nari hana kumofo munben shukiri munben toroli anun silanko. Me mben na kumo damutala maneneru lema. Mbari nge jamalu tubangulu jaha karambaya alamu altala gan bisu majiki. Problem munje mutari alamu altala ga solution yitanna. Muni nanita muni benanika muni benala nalla alamu ala ga bisu dima sabare bisu alamu yano akoito ehita di ilalla o masuma. Muni benarlula muni benala narlo kila alamu marigi masaba masafoni sire alahi bisu majiki. Alamu kusembo di lifanama ye bisu majiki. Ibe kumi ni mirari kumi mbi pusila narlo kono hanarlo like alamu fanambo libulu. Marigi masaba masafoni sire alamu solution di lama. Asente lafili miame ala lafili. Kugoku ilalla manso bisa fili. Nje mumbulu bi asafitale. Donc a solution bate bulu. Marigi masaba masafoni sire mbi talala alamu solution di lama taria. Parce que nte kenna niveau kema. Il y a une urgence. Nte niveau ma. Mbeta kansila min kante. Il y a une urgence. Alamu aladi. Ala ha na dua ala muta. Nkila horomona barakoto. Sallallahu alayhi wa sallam. Karamoba nala. Mohobaya nala. Nkila kano horomona barakoto. Alamu solution dila abonso nyo. Akanunteluma. Ngana tuba. Tobe. Ni nkurata wala feu. Alinga narlobula. Alinga kelo tuji. Alinga fata nyogon na enervela. Alinga fata nyogon to sula. Parce que binga kumali mentulu labi. Nga video do likele mentu moulme. Ne bita. Ufana nga jawa biti. Parce que bita fanga hante fanga shokele. Hafo adama dinye. Ita halon kona bila fa bila. Isi dalaka. Ila kebama. Isi dalaka. Imogon ninfinyo kwenye. Hanarlisi fa ufo. Sekete go bata fili. Ni benarlo kela. Ala mukisi la sentanima. Menarlo mani. Ala ha mfatilu dali. Konga masutura. Nite ko kibe do tanga ibeda. Ikibe do nanila. Parce que nte kengalo kulubali ya follow. C'est-à-dire que mo respecter. Ania manque de respect la tara moroma. Narlo le mo. Ni mo nani ibata ala jarabi. Ni mo nani angaibu ibata ala kenala ibata ala jarabi. Mais ni bo kela mogola ifanga la saga folo ifam fulu la saga. Iye mogo minar late. Nin kele mo abenya minna ifankile mbo nyale. Ulo mi babati. Nin musule mo abenya minna ifankile mbo nyale. Ulo mi naleti. Sata rete fanga betema. Suwa ike, suwa musu. Ani nga narlo bula. Ni mogo na ni bati ifanga nani automatiquement. Wala hake narlo mani. Ni mogo isunya igala malu. Obiji. Atele hake. Ni mogo faninya leila igala malu. Ni mogo hina fagiya igala malu. Okay? Ibata atefanga jati touché. Mais ni mogo kila togole nani. Mariki masala masafone sire hambi mi fanela sahabete ge. Awa
alinga nar lobula organisation ol batana tuba problème ol batana nari alinga problème régler problème be régler le nyadi ko association ko be la bulka tuba parce que dégal bata siaya ko nyogondo mo lu bato problème le bato dans ce cas nyogondo mo bi jam minna ningodu kolemu ala tuje be hira gudi bare kombitu ni mun be association kela c'est-à-dire il association ke démarrer le concours les association ngade nga nyogonde ma partir du moment si nembe nyogonde ma lante la godo le kan la soka nga na godo bulanku ali nga taka na association ke nga ken dato nya ufana sekele nga taka nyogon fréquenter nga na godo be hila godo parce que ataka na ta pour l'instant godo ko le mo nyogon trahison be bolo godo ko le to milliard libele tunna 10 millions kumol be le fola 20 millions kumol be fola awa be hila godi mare association alkana godi manyini kama koma ni mumbi association créée la fondation créée ikili eta ila projet ke irana ufana sekele haboto no onteni par exemple ngame ko association de luko ko ni be munna nyamo la bolo ko 500,000 bon ni te manda ko 500,000 ko uma ila nyamo tuku non te fangila nyamo sigi kumoto etakala fay parce que tout ça là tous ces règlements na benga le sekato association ko le konga benga kato mais loi masakunda le sake hi obligé partir du moment ce n'est pas la loi ce n'est pas une gouvernance ce n'est pas un législatif tu peux dire non masakunda ma décret d'abord ha fo mo fusi ma nyamo fayja ngati go bala ngati go kete mo fusi mila nyamo labo ni kete masakunda mo fo ni association namo isa fole no ntele nyamo mfansa sigi mfan ko ngata kala bo ali ngano fana tobe koni école mumbelo la ko bisu be bula dinne munu fana be bula la bisu kono ki holu fana na transport sara bon association ne fana moti na alman sulu fana na décret ma alman su la loi lu fana ma ce n'est pas grave ala dingelu be si dingal samba école la ja Europe jam be si dingel bulu muti ha samba école la ja ha fanga takama ha fanga fo ye kikana bulan ko bitu ne ata andanda dingete ata kati école la non ta fanga taka ici banne louante ce n'est pas obligatoirement ni obligé le mo masakunda biji okama ufana alinga non fana mono sumaya tuba organisation ko na misir ko na fenge ko be tuba ke ba biji be tan biji ala ba ga dia be ha tu fana mo ni mun bil affaire kele hila affaire ke en tant que tubango en tant que jahango ya buyi alinga solution nyini alinga na tuba la ja mogol ha ku kele tuba association to man na tuba ha tuba kuran folo mun folo ha kuran na dun tuba imala do association godila mun folo ha moteur la ba tuba imala do association godila mun folo ha mission lo ha banga kula feo amala do association kula association ma de madola mun ngala bulunda sigi association monda de la tuba ke bado marigi masaba mon safone sire attention ite sono do c'est-à-dire association qui mentionne tuba de fana association qui mentionne tuba ke bado de fana ite fanga se mogol da fam folo ni te fanga be mo min de fana ite fanga tilari ça fait ite fanga onoro no barko fanga ite fanga fe folo e me ke ba de fana tuba ala lesa de fana karamo bagala tuba to benna kurata ali nga nyogon ko sumaya be retire nte ken objectif moleti na idée moleti fen nante diariye retire ikani la godila to ni may no tagala bento ikana siya bento me ikana do to so do kama ikana fo bantente nyinto
Alinga organisation na wurutugu. Quoi organisation bira bantuba. Aha, comment ça se fait qu'encore il y a une autre organisation fanantugu même fanamenala? Kala ko organisation do lawya. Non, o meke. Mulu fanambe no mo fananto sula. Ali nani, ali nyinke, ali nyimbote, narlo le benala, adun ete, tu vois, au fana ce n'est pas la peine. Moho tante moti. Itanti te fanga wulu dingeti. Dinge fa karfaro le mu dingeti. Surtout wandi moho, imam moho min soto. Surtout ifa, surtout ina, ete sa qui le loi la lauka. Ami le loi la ka. Dans ce cas, ite rabala koto ihitake. Ou mumbe turinge iratuko. Alingana tuba sumaya. Karamoba hala association sigiri akurata. Hala association sigi akujaha karambaya. Afala hatrofo. Akujaha fa kundale muliti. Karambaya fana dingelu fana wolu fana ntobe akurata wolu fana na association kiri akurata. Akumo lulu bululu. Beha wikipita ma behita edike alaka den alaka kukilinke. Ngole lontuba. Alingana na barbo le sauver. Alingana salmasiye le sauver. Alingana mawulidu le sauver. Kala ka fidawo fana la bata gere madun ke ha c'est moi le plus fort. Mazakunda bente le bulu. Ndele ko san sori la takamala. Ala bato ki hala bata la fidawo tinyana. Mais kalma ba fanga yunde fidawo la. Parce qu'il y en a comme le bidjen sen na radio metara no fidawo. Le ma jahambi amambe. Alinganga kidutu. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'il ça faut qu'il be keba do defana en même te be keba do nanila. Ya lo intena la kelo la sala wonya. Ani afuko fuyanga janka dinye. C'est-à-dire problème bi jamina. Comment le mot ti bi ni rofo no année 50 no la d'accord o ni rofo tubas dinko kono le bida d'accord membe Europe de nyamina bi. O fu inte modi ma bi au contraire. Janka dinye la godo do mula jambi. Begeni kenal da godo domula manso mulbe kunna jambe sigiri mulla luwa kono afu jombe muslima ya mariage kono prostitueuse ulbije bi fanga gala parce que prostitueuse fuyanga libere mulu si fanga ga silo ka non déclaré mais mulu be déclarer lingi ulbije bile impôt la la caisse kono bo godo domula hala kenya khama ko sinya worula tagati natuba kudalatu ite mumbe narno la wonya ibe dole enerveda ite yisgi nyalonne dol bija ni beta ala letne fi khabosi la kutadela parce que mon bila keto kono kontiku alinga tu alinga na preuve soto nyoko malinga na nyongaga alinga na nyoko haju tinya tungala alinga na nyoko manoko tungala ngolo fonna kumodo to nko ibe la firinin to dole iya ifaso la woto konti kuntungala ja alinga tu alinga nyoko to su keloma ise do nani abonso do bijanti pardonner là alingato parce que problème bi jam minna imanda kor mo ma obije mais rafo kibe mo tinyala ça aussi c'est autre chose ya fo ko bi mo le vie tinyala ça aussi c'est autre chose wol bi mo pousser là bi mo la kibe scoop di la mo mais mo la vie privée fola bi mo tabita ko mindo peut-être fuya nyako wolo domu janka dineti domu fuya neti ça choque qui François Hollande mam mansaja ne pendant 5 ans tunte marié depuis à la rada mansale mo anene mam marié il est connu sungutu fulani muntumbe essentialisé jahanga keba muni bijan jahanga muslimu muni bija jonga France bula ko parce que comment ça ki be geni kela jon sa foko ko ane wala mo fusiman tuba mo fusiman jangodo domu ko dalin kana nyon ha joti nya tungala
nte kenje munje kumala ali yanjambi gene kela ninga de binya kotomba fola den kota hino ni hajo bena sensikinse kuma mun bibulu na sente na fan sensikinse kuma parce que mbila dugole la man dugo nyimbula ko parce que gene ke bija Facebook la jon sa fo ko ki se dunne je ke ba do bi jambi be Facebook ma 24 heures sur 24 jon sa fo ki se jole je ya ki ma muso je inyala balma ko mo nemi da téléphone la fay ndema Facebook bana ite mun be kuma la wonya Facebook la ibe do la gene kuma fola iba fola ko do wonte foto to ha Facebook to be na ala foto to be tele rasiti no WhatsApp to be na ala foto to be tele rasiti no imo to be na ala foto to be tele rasiti no awa wolma ala lo ma annabilo ya khaduniya annelo bari wol bul fengi ba utiliser la so anisa homa ite ko sine ko puntiba munga take ameta abata fanna saji ala matugum abala suturo kono kibena la kibo gagala kibo igwala c'est-à-dire na intervention bi iba faire mo minimum no ni kha iseno alta la kentala hadinyaka pour moi c'est la meilleure réponse mais ala no annabiye mo kana mo répondre mo kana mo nani narlo mi narlo sa asala manale inte alta le manoka tuba le binya hasika mais nin continue tate alin sensi ginya tinya tuba bata malon bide problème ba fola bi peden français lu isetara Facebook le ma isetara messenger le ma isetara Google le ma a recherche ke ise recherche ke le itinilma ama mete ngaje igarabu ki enquête ke rabu ke mon compte inata mutako polygamie na mati igara patrie la vie rapatriée e jango le muntali mbese giri nyami na jali nganya nyini atele munu fanambe tuba kono atele munu fanambe tuba ali kanang Europe mo wala khaju tinya ninjan tinya ta robine bata balan tuba bunkendo mul bebe tuba agudo bota Europe le mo fusi mi afonti nyada bi ma fo sinin nin sinigindi me bi ko kuran folo mulu dunta tuba mulu folo nata moteur ko du tuba mulu folo kana nemo la dun tuba ko godo ka godo bota tuba jede na bota Europe le Senegodi man tuba lo tuba dingene nata tungala ya puru nimpara gosinyo wana ha godo made hatakati faso la atele faso dingelu atele mulu be narlo la jebi atele mulu be no dolo atakele bi o nemo bi abota janna wa ali miran tele mantele mulu nta ko to alkanan tele skinyati nyamma ali miran tele dingel ma ntele mulu be avenir kendo nyinin kanja ali miran tele ma alkanan tele la ko to no hombo parce que na sita jando ma ya des gens qui ont rien à perdre ite biwa sulita la ko parce que ko sembo bila bari do fana mi je sembo bala mi mala sembo be nyaminna do bija ko 5 kilo la mais do bija techniquement a sembo rasia physiquement donc ali nga nyogon sutura ali nga fata sonko mbari ngi jamalu nala ganna kuma kannabe ala no annabi mbali be tarala problème mon be tuba organisation ko nyunito ni mumman so mumma be hiba to be hila godi bule ku be hila na fulula mara compte bancaire le bija be hala euro to ala compte la ni fa be tala mun kela ifa so le erata yera ki yera boje mais na mambe few ali ta tuba ala hata isigi bulunda la ji ala ka solution nyinin koluma ta halasa alin kana nyogon nani alin kana nyogon haju tina tungala alin kana nyogon haju tina tungala secret c'est quoi secret
mɔgɔ la sekɛrɛ bɛ gaburu kɔnɔ le jɔnninfin me fuske duniya ila lawu maso la daro kɔnɔ a ma nɛnɛma mun kɛ an tigi halas an tigi n'i ko ko fuya nɛmu ite mɔgɔ bata fuya ɲake trop même n'i ko ko sumolu biti mɔgɔ bata sunyaro ke wuri kape n'i ko ko delen kan miti ya na n'i ko c'est-à-dire ya na ala la dari fɛngɛ be c'est-à-dire ya na de pire ala taala bata la duniya ne mo di wolu be ala taala bata dinya wolu ma pour que ite mun be do fɛngɛ le mi mi ala taala ala ha mun tu do yen pour que ite mi ato aye hida mun te atan bila sidola bebe aten pour la te godu kilinge ne ko ali ngatu nte mo tuba ngoleti na tuba mbaba tuba mfa fulo be tuba ba ko muso ntaya mfa fulo nyimbe tuba 100%. Tuba ko je suis prête à mourir. Iran attaqué bilay wala tala ça va prendre le temps qu'il faudra mais si attaqué na ko ni nga fo na diatiya alhamdulillah na mon diye yem fana alhamdulillah le plus important te mbata kura fola c'est ça parce que comme on fana bi kono ta bi torola mais il ne fait pas faut te soulager avant te soulager ni kumoto ite ba mena nyamine ba interpréter la nyamine meno occuper long parce que ite n'inte la compréhension de kilinti kumo bo nyale mo me mo ki fangati ali ngan sabari ali ngan narlolu bula ali ngan ɲɔgɔn provocation no bula ali ngan ɲɔgɔn najare bo bula ali nga wanya ali nga taka attaquer ali nga wanya ali nga ta problème attaquer ji ali nga ta problème to be à la source a bebe no ne la ɲini ali nga ta problème la be à la source nga problème mun mun men tulo la bi ani mun kusa man bi men no fola ja parce que c'est pas facile mais na be fola mais nga problème mun ben tulo la ja bebe ji la ta jali nga ta re gilije bari ni jamalu assalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh